कौन कहलु धन मामा को बास्ना होछि मटन बोलिया जय जगन्नाथ सांग माने गोटे नुआ सकाळ आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। तो आज भिडियो किसी यूनिक रही पारे जमती कि आज भिडियो रे मु टोटल फास्ट लास्ट पर्यंत निज वॉइस ओवर देछि। तो आज भिडियो आपण मानकु देखिबे डेली रूटीन मोर कौन कौन रुहे कौन कौन मु सकाळ उठला परे कौन कौन करे। आपण माने खाली कहउछन ना खाली खाई पी की फुली जाउछु सेटा अलग कथा। फुली जाउछि कहीं ना मोर एक्सरसाइज नहीं मोर भी टी सन फुलिया रोचे बुझले ना। किंतु सकाळु मते काम करबा को पड़े माने अवश्य मोर अभ्यास नहीं एते काम करबा कहीं ना बाबा माँ मते एते काम केबे भी करई देई नांती आउ जेहेतु एबे ठिके नाहांती मते तो करबा को पड़िबो ना। आउ सकाळु उठिले गोटे गृहिणी रो सॉरी मु तो गृहिणी हेई पेलेनी काହାର सकाळु उठिले गोटे नारी रो जो सब काम रुहे जेमती सकाळु उठिया तो फास्ट काम होची बेड सजाड़िबा। आ मोर बेडशीट पड़ीथिला बोधे 1 वीक खंडे हम मु चेंज कर नथली। तो आज मते समय मिलथिला तो मैं नहीं चेंज कर दबा। तो आउ बेडशीट बेड रे बेडशीट पकेबा मो पई बहुत टफ सीरियसली मु भल से सजई पारेनी। आउ भल से यदि सजीवा को बहुत टाइम टेकिंग लगे तो मु ऊपर आठे पेटे नई कुंथे जा हो बहुत माने सजई देइथिली फाइनली। आउ कहीं देखु माने आपण मन काम हम ये कम डेली कम समस्ते करते एथरे को बड़ कथा किसी ना मुझे जानी किंतु आपण मैंने आ मुझे डिफरेंट ना। आपण मान दी गोड़ अच्छे आराम से करें मो को गोटे गोड़े माने मु बहुत समय चली पारे मते थका लगे माने हालिया लगे बहुत काम करदे गोटे गोटे ठिया कि तो से भी गोटे गोटे ठिया कि बहुत समय रोषे करे जो मत कष्ट तो हुए किंतु कौन कर तो पड़ो बाध्य भगवान देते आउ तो आउ क्या कहवा दुख तो बुझापी कई ना पाखे माँ थे दुख बुझी था माँ तो नहीं आ बर्तमान मुझे गोटे माँ तो सबू दुख को चापी दे छाती तले तो मो कर्तव्य कर चलची बुझले ना। तो से सकाल चलची मोर बेडशीट कम ये चौथा चौथी माँ पिलो थोबा एते हारिया होली एते झाड़ मुझे सतरे कम करदे टे हालिया लगे कहीं दिन दिन मोर शरीर ओजन भी बढ़ुची तो जोटा कि मत कम कर सब जिनस मत तकलीफ आसुँच मैंने मुझे हालिया हो जाऊँगी मु बहुत जल्दी चेष्टा करी जिम जॉइन करने ना मुझे घर एक्सरसाइज टिके वेट कमेबी कारण वेट कमेले मो ही भल कारण मु बहुत बार चली घरे भी चला बुला करके काम कले मु हाली हो जाऊँगी। तो वेटा निहाती कमेबा दरकार आउ तापरे मु झाड़ू धरी पळै आसथिली झाड़ू घर ओळेबार लगी एत बड़ घरटा ना माने बेसी बड़ नुह तथापि दीटा रूम गोटे हॉल किचन ओलियाली सब करी टाइम तो लगे मोर तो कम बहुत नीट एंड क्लीन तो टाइम तो लगे। तो ये मुझे देखा देखु मु बहुत कष्ट माने बेडशीट सजे केमी देखा जाऊँगी। गाधे आउ कल राति तो आप देखी बासन बासन सब माजी देती गाधे बाधे पलि आसती मो ठाकुर पूजा करने आउ सब चेष्टा कर सका उठिक जल्दी मो ठाकुर पूजाटा कि जल्दी करी कारण मोर लेट मोर ए कौन हो 7-8 दिन है मत जमा निद लगुनि राति एक मो भोर भोर शोचे उठले 10:30-11 टाइम होची पूजा कला 12टा आ घंटी बजे मो सतरे लाज लगुच सूर्य को तो पानी भी टेकी पारुनी 12टा बेले जाइए कौन सूर्य को पानी टेकी मत निज खराब लगुच बाहर को जाई पड़ी। तापर पूजा पूजी सारी पूजा भी सारिकी सीधा ड्रेस फ्रेस चेंज करके किचन को पलि आसती कहीं लेट ही रोसे कले पुणी झील भी खाइब ना आप विश्वास करेंगे घरे गोटे ग्रीन मैंने परिवा कषीटे नाला आ पिज भी से समुदाय गोटे आउ जहाँ आलू खाली पड़ी आउ कल राति तो आपण मैंने देखी मु बटर को भिजे रखी तो बस
ଆଜିର ମେନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭାତଟା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେ ମଟରକୁ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ସେପଟେ ଗୁଗୁନି କହୁଥିବେ, ଆଉ କି ମଟର ତ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମସଲା ବଟାବଟି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ତ ଖାଇହେବନି, ଟିକେ ବେସନ ଅଛି, ପିଆଜ ଫାଳେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏ କଟାକଟି କରି ଟିକେ ପକୋଡ଼ି ଛାଣିଦେବି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପୂଜା ସାରିବା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବାଜିଥିଲା 12ଟା, ଭୋକ ତ ଲାଗିବ ନା, ଏ ପାପି ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ଭୋକ ତ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ମୋ ପରିକା କେଉଁମାନେ ଏମିତି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ପେଟ ଟିକେ ତ ଆରାମ ମିଳିଥିଲା, ବେଶୀ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମସଲା ଗୋଳଉଛି, ଘାଣ୍ଟୁଛି, ମାନେ କଷୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ପକୋଡ଼ି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ର ମୁଁ ପରିବା ଯେଉଁଥିରେ ରଖାଯାଏ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ବତୁରେଇଥିଲି ସଫା କରିବେନି, ବହୁତ ମଳି ହେଇଥିଲା। ମାମା କଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି ମଟନ ଭଳିଆ? ମଟନ ତ ହେଇନି, ହେଇଛି ମଟର ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ମଟର ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଲ କଡ଼େଇ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ପକୋଡ଼ିକି ତୁରନ୍ତ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ମା' ଝିଅଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋକ ତ ଲାଗିବ ନା, ସକାଳୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଆଉ ନ ହେଇକି ଚାମଚରେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପକୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ମା' ଝିଅ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ନେଇକି ଯାଇକି ବସିଯାଇଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, ଭାତ ମଟର ତରକାରୀ ପିଆଜି, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମଟର ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ମା' ଝିଅ ଆରାମସେ ବସିକିରି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ଯାହା କରିଦେବି ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି, ଆଉ ଯିଏ କଲେ ସେ ଖୁଣୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା, ଏଇଟା ଇଏ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୁଁ କଲେ ସେ କେବେ ବି ଖୁଣିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ମା' ଝିଅ ବସି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ଗର୍ତ୍ତ ପର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଉଠିକି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଫଞ୍ଜ ଦେଇକିରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମାର୍କେଟ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରେ ଗୋଟେ ବି ପରିବା ନଥିଲା, ଯାଇକି ପରିବା ଆଣିବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି, କାଲି ଇଭିନିଂରେ ମୋ କିସ୍ମତ ହିଁ ମୋତେ ସାଥ ଦେଲାନି। ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 200, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କରିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଟୋଟାଲ୍ ମୋ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କାମ ହିଁ ଦେଲାନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ପରିବା ନେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଯେଉଁ ପରିବା ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ କଲରା ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ପୋଟଳ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ବାଇଗଣଟା ମୋର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା, ବାଇଗଣ ଆଣିପାରିଲିନି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଫୋନ୍ପେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେ ଫୋନ୍ପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରି କରିବେ ପାଖରେ। ମୋ ପରିକା ଏମିତି କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ପୁରା ବାରି ଛୁଇଁ, କଷି ଛୁଇଁ, ପୁରା କ'ଣ ଛୁଇଁ ଏରା। ଆଉ ଛୁଇଁ ଖାଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଆଳୁ ଆଉ ଛୁଇଁକି ବେସର দিয়ে ଭଜା। ଆଉ ଆଣିଥିଲି ଦେଶୀ ପିଆଜ, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ, ତାପରେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କନ୍ଦମୂଳ, ମାନେ ଋଷିକନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ନା କନ୍ଦମୂଳ କ'ଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କି ଜାଣି, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୋଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା। ମୋର ଅଦା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ତ ଅଦା ଆଣିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଝୁଣା ଦାନାଟା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇ ବୋଲି କେବେଠୁ କହୁଥିଲେ ଆଣିବି ବୋଲି। ତ କାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ତ ନେଇ ଆସିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ନ ଆଣେ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିକି ମୁଁ ରଖେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଅଭାବ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବ ତ ଖାଲି ଗାଜର, ଟମାଟୋ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଏଇକୁ ଟିକେ ଆଣିଛି ଆଉ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପିଜ୍ଜା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପିଜ୍ଜା ଆଉ ବର୍ଗର।
तो मुझे देखिकी मो राति रोषे करवा मूडटा पूरा पूरी चेंज होगा कहीं बोले झील तो सब खाईपर मुझे खाईदेवी आउ प्रकृत में मत ये सब भल लगे किंतु जेहेतु भोक लगुला टे खाईदेली ता सहित टी कोल्ड ड्रिंक्स बाड़ेदेली कारण ये सब जिन खाइला कोल्ड ड्रिंक्स बाड़ेदेले ऑटोमेटिक से हजम हो जाए तापर कौन करते गले कि काम ना माँ झीर मु तो खरा बेले भी शोई नी मत बहुत टायर्ड लगुला तो मुझे शोवाप भिडियो जी भल लगे गोटे लाइक टे देवे बाकी नुआ देखुवा लोक सब्सक्राइब करेंगे।